फोन पड़े जाटू अच्छा जीवन ना पैसा दो तो समस्त काल पैसा मेंचे मिली मते के मिलले मते दे अरे ए अच्छी बात लिपि दबो पैसा मु घर सान मते खाने दबो हैं ये की कथा एडा खेड़ा की कथा ने घरर सान न भाव जमन तो जुक्ति रो किछि किछि मूल्य ना तो बड़ ना तो माने सान ना तो जो सान भाव जमन किछि खाली पैसा पैसा हाने तुम दो ना ना दो ना दे दियो ना ए चुंगड़ी कोन बापा दे चलो सइला ना का को दे मत दे ना काऊ दीदी के मत दे ना ना सी मत दो पैसा तो बापा जन तो दे तो भाड़ दे दो मते मैं दे हां चल जीवा चलो चलो गुनो गुनो आसा तुम लेट करो तीन जन को गुटे गाड़ी नहीं के हम चलो तीन जन गुटे गाड़ी हम चार जन चलो गुटे गाड़ी तुम इमिति काई हो चला भल से टे बसी जाओ ए ड्राइवर लोक मने होइरान हे जिवे तोरुना पछर जीवा आमे आग हम ड्राइवर एडी ए मो गाड़ी को चन ए पैसा दे रोड पे मत छाड़ी की पळो जंदी जा हो जाओ औरा वाड जिबुनी बाटा पाइबुनी
टोटल चिटिंग नहीं है। क्या है? ये बड़ा आम का डर है। ए याठी बाकी बुची। धना धना दीदी तो कोड पाइक नहीं केची एटा देखो एटा मिश्रण गुणन हरण शिखिबु से सुनिबनी से पाठ पाठ पढ़ा कथा न सुनिबनी ए मत दिन कोन खाइ दे म खाइ दिया कर ए आसो देखलो डी कोड पाइक नहीं केची हां गुट्टा कथा कहू मिछ कथा कथा कहबु नेला सुंदर टिफिन टा बसै छी के आनजिलो के आनजी गोटे ता खाली सब एमी आनि आमे कोन देखि जाइतु ना पैसा सब तो अजा देला एमी आनला कोन बिंचणा आन दिया मते पम्मी चश्मा देथिन ग्लास बढ़िया मु केने मु बापा पैसा देथिले तुम सेटा भाई ये बापा ससुर पैसा देथिले आप एला ना यदि कौन कौन सब जिनिस नहीं गए जनी गोटे टिफिन नहीं गए ना कौन जो देख तार भलिया माने रखी की कढ़ार पिठा से बनेबे ओहो हो हो घर पे आनि जरा भले लो ग्लास ही कांटे तो एबे आपण देखो दे क्लिप भी आसी 10 टका रे 10 टा क्लिप 20 टका आ एटा ए कप ये के आनि झियो पाइना झियो रो कप ग्लास गुटे मोर दीटा ग्लास एडिया धन तो पे कप आइछि देखिन स्माइल अरे एमे ठाकुर गुआर अछि नांति बो ठाकुर आगलो जिंस रखन मेडा कोंडू सिए कहू टिफिन नै जो खाया एडा खाया नै जो तू आचार ए धन स्माइल बाबा केडा के आन जेटा के आन जोने हेस पळाइ जाउ ठीक मन एमी सब रोज ना ए ने तो टुटो ग्लास आटा पी दियो छोटिया छाडे काली जन्म दिछि खाउछि ए किरन खाउछि गोड़ा हाथ पिटुची खेलुची ओ काली जन्म हिच ना ओहो हो किछि कथा कहि परना काली जन्म होइछि केन कथा कहियो खेली देन दिए किरन खेला होछि देखा ओहो आज जमा व्यस्त होना आसु आसु कोई दो तो खा खा गाय अरे 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 देखि पड़थे मार भाई है मां भारी खुशी पाना खाजिन बोल निजे खाइले भाई पूरा बाहर हां हां तो सेते भाई आछंती तो हेते भाई से पूरा रेडी सलाड पान खाना खाई जीव दे मामू ये तो मामू बदले पान कुछ गोरे पान देले देले जाओ ना आ लिपि जाओ न देखा देखियो देखे बन काइलो ना हम आइलो ना कथा देई छन जाई थी आउ का देखा ने से डेढ़ सौ बाग से मन जीवे से 150 कर दिया जाई 150 से कम है ना हम जुनी बाहर के जान न जान तो ए ता मा झ जीवे दी जण तो गुनु तार जाई आगो तराडी कथा वार्ता करछि तार जीवे से हमर सब कर दे के हम रोइला गुटे गुटे मारे नीचे तो कोई ना जीव कपड़ा सिलाई कर दे एमी रही गेलो मौसा पळे आ मेल मा माई ने पळे मी सुनो जतले एमी जाए आई आ मा दियो ना झूलार सब परिया पत्र पुरेगी आज दोना ना जीवनी बुझबैल ना तू जा ना हम जाउछ मेळन बहुत ना आगो ने रखि दै जनी से सिस्टम रा से छाडी एंती ए भाई ए झूलाटा देखि परते आपण ए झूला टंगा है किंतु तू जा हां तापर ने जाओ कुछ कोन ए आसो तमे जंगल कत नहीं ना हाथी भार छोटो छ नै जी तोनु आसन सारो आज तो दिन जाइथिले से काली दिन जीवा से देखि परते हमर नुआ बो संध्या दउजंती आ जे संध्या गडला पर टिके जा संध्या दबा टाइम रे जीवा कथा न रे देखो जने हां देहन जा काहे कि ना पम्मे बौ जाय जने नोडुआ आनिया पे दुकान को आनले ता झियो को देबे से नै कि जिबे
ଆସିବ ପୁରା ପଇସା ଅସୁଲ ମାନେ ଝିଅ ବାପ ପଡ଼ି ଆସିବ ପଇସା ଅସୁଲ। ହଉ କ'ଣ ଚାଲ 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 ନିଦ ଖୋଲା ମାନେ ଖୋଲି ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ଆସିକି ଆଉ ନିଦ ଖୋଲି କିଲ ଭାଇ କ'ଣ ଠକିଦେଲେ? ଦିଦି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଠକିଦେଲେ। କ'ଣ ଠକିଦେଲ? କି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବା ପତ୍ର ଆମେ ଯିବା ସକାଳୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଦୋକାନ ଏତେ ଆମେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ଏଇଥର ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଆରଥର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆରଥର ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିଲେ ନୁହଁ? ସବୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବା କଥା କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ତ ମା ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ଯେତିକି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ 2 ଜଣ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଦିନରେ ଯାଇ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିକି କହିଲେ ହଉଛି ତୋ ନୂଆ ସଂସାର ତୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ତୋ ଚଲା ବାଟରେ ଝରୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ। କାଲି ଯିବା ପଳେଆ ପଳେଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିବା। ନେଇ ଯାଉଛୁ କାଲି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସ ନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜବାବ କରିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଏଠି ମା ହବନି ଘର ଭିତର ବାସ୍। ସିଏ କହିବ ମା ବି ଯିବ ଏମି ବି ଯିବ ସେଟା କେସା ପସିବୁଲ କେସା? ଛୁଆଟା ଚୁପଚାପ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଗୁନ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ଗେଲ କରିଦେ ପଳେଇବ ଧତ ନା ମୁଁ ଧନ୍ୟ କାକି ଆସିଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ତ ଆମ କରୁଛ କାକି ଆସି ମାନେ 25 ମିନିଟ୍ ଖଇରାରୁ ଘର ବୁଲିଲା ମେଳନ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଜାଣିନି ଯେ ଝିଅ ଛୁଆର କିଛି ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ସତ ଫୋନ ଆଇଲା ପସନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନୁହେଁ ଖାଲି କଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଣିକି ଆଗରେ ମୁଁ କହିସାରେ ମାନେ 100ଟା ଜିନିଷ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଅତି ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ା ଲାଗି ହେ ଦିଟା ନେଇଯିବା ସେଇ ଆମେ ଦେଖିନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗି ଗଲିଣି ପତ୍ରାଜପୁର ମାନେ ଏତେ ଦୋକାନ ବୁଲିନି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବୁଲିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଲା ସେ କାନ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆଣିଲା ଫିର ବି 100ରୁ 20% ମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଇଛି 80% ଅଶାନ୍ତିରେ ହେଇଛି। କିଛି ମିଳିଲାନି ମତେ ଖାଇବା ତ ଯାହା ବେକାର ମଞ୍ଚୁରିଆନ କଲା ଅଟା ଗୁଲା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇଥିଲା ମଇଦା ଗୁଲା ଚିକେନ ଚିଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ମଗେଇଥିଲି ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ 8 ପିସ୍ ଥିଲା ନା କହିଲା 7 ପିସ୍ ଆଉଛି। ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି ଶୁଣୁନ ସେ ଲୋକଟା ମୋ କାନ ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି 8 ପିସ୍। ମୁଁ ତ 3-4 ପିସ୍ କାମ ଖାଲି ମଇଦା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛ ପୁଣି ଆସିକି କାଣ୍ଟାକୁ ଫୋନ କଲୁ ଏଫଏଫସି ଅର୍ଡର ଦେଲା 4 ପ୍ଲେଟ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ ବାପି ଆଇଲାନି ଆସିନେ ଗାଡି ନେଇ ହଉ ଯା ଯା କାହାନି ଗାନ ଛାଡି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ମାରୁଟେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା କରି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କରି ଦିଅ ସେଇ ଯୋଉ ଶାଢୀ ଯୋଉ ଝୁଲଣା ପଡୁନି ନା ମୁଁ ଛାଇ ପୁରା ଟେନସନ ଯେ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଫୋନ ପକେଇଲା ଟୋଟାଲ କଲ କଲା ବେଳକୁ କଥା ହଉନି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ କଣ କରିବି କ୍ୟାସ ନେଇଥିଲା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଲା ଧର୍ଯ୍ୟା ଉଡିଲା ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଷ୍ଟଡି କଣ ଯେ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଲା ଏତେ ଗରମ କଣ କହିବି ଆଉ କହିନି ଏତେ ଗରମ ଝାଳ ବହୁଛି ହେଲା ମାନେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ଲେନ ଝାଳ ଝିଅ ଛଡା ଏତେ ମେକଅପ୍ ନେଇ କେମିତି ବୁଲୁଛ ମାନେ ଧାରଣା କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଗରମ